Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, in this PPT, I will show you the material about narrative text. There are many kinds of material about narrative text. For the first is, what is narrative text? And then the second is the purpose of narrative text. And then the third is the kinds of narrative text. And the next is generic structures of narrative text. And the last is language features of narrative text. Okay, for the first of all is, what is narrative text? Apa sih itu narrative text? Narrative text is a text that tells us fiction story. Jadi, narrative text adalah teks yang menceritakan tentang fiction story. Fiction story sendiri adalah cerita tidak nyata. Jadi, narrative text itu adalah teks yang menceritakan cerita tidak nyata atau khayalan belaka. Ya, contohnya saja Cinderella, and then Snow White, and then Sang Kuryang. Itu kan mereka tidak nyata ya, hanya ada dalam khayalan semata. And then for the next is, what is the purpose of narrative text? Apa sih itu tujuan dari narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the readers. Jadi, tujuan dari narrative text adalah hanya untuk menghibur pembaca, ya. Sudah digarisbawahi, tujuan dari naratif teks sendiri itu hanya untuk menghibur pembaca. And then the next is the kinds of narrative text. There are many kinds of narrative text. For the first is legend. You can see that legend adalah asal-usul terjadinya sesuatu. Jadi, legenda, kalau dalam bahasa Indonesia itu legenda, yaitu asal-usul terjadinya sesuatu. For example, Sang Kuryang. Kalau Sang Kuryang itu asal-usul terjadinya apa ya? Oh ya, Danau Toba. Ya, Sang Kuryang itu asal-usul terjadinya Danau Toba. And then Malin Kundang, okay, and etc. For the second is fables. Fables itu adalah cerita tentang binatang. And here, look at this. For the example is mouse deer, and then and crocodile. Pokoknya cerita tentang binatang itu dinamakan fables. And then for the next is fairy tales. Fairy tales di sini itu adalah narrative text yang menceritakan tentang peri. Ya, jadi cerita tentang peri. For example, Cinderella, Snow White, Pinocchio, and then folktale, and then short story, and then classic, fantasy, adventure, science fiction, myth atau biasa dikenal dengan mitos, and then mystery, and real life drama. Jadi drama sendiri itu like sinetron, ya, sinetron itu masuk, atau film-film di bioskop atau apa, itu semua masuk dalam drama. Jadi dia masuk dalam kategori narrative text, yaitu tujuannya tadi hanya untuk menghibur pembaca. Okay, and then for the next is generic structure of narrative text. Jadi narrative text jenis strukturnya ada four generic structure of narrative text. For the first is orientation, and then the next is complication, and then the third is resolution, and the last is reorientation. Okay, look at the slide. Orientation. Orientation here is sets the scene.
set the scene where and when the story happens and introduce the participant of the story. Jadi orientasi di sini itu isinya where and when, di mana dan kapan cerita itu terjadi. Dan dia memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Who and what is involved in the story. Jadi siapa dan apa, cerita apa yang ada di cerita tersebut. Dan orientation di sini itu biasanya ada di the first paragraph ya. Karena biasanya cerita pertama kali itu memperkenalkan tokoh, kapan, di mana kejadian itu terjadi. And then for the next is complication. What is complication? Tells the beginning of the problem which leads to the crisis or climax of the main participants. Jadi di sini complication itu menceritakan asal mula terjadinya masalah sampai pada klimaks masalah itu tersebut. Jadi complication di sini sudah mulai adanya permasalahan. And then for the next is resolution. Resolution here is the problem or the crisis is resolved either in happy ending or in sad ending. Jadi di mana resolution di sini itu masalah itu mulai terselesaikan dan diakhiri dengan happy ending or sad ending. For the next is reorientation. Reorientation here, this is a closing remark to the story and it is optional. Jadi di sini reorientation di sini itu adalah bagian dari terakhir ya. Ya, it is optional. Ini pilihan, bisa ada, bisa tidak. Jadi nggak masalah mau dikasih atau tidak dikasih reorientation, it's no problem. It consists of moral lessons, advice, or teaching from the writer. Jadi itu berisi tentang moral value atau pelajaran apa yang didapat dalam cerita tersebut. Okay, next, the example of unique structure of narrative text. Okay, look at the slide. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. Nah, suatu hari ada perempuan kecil yang bernama Cinderella. Nah, di kalimat ini, it is include orientation, yaitu masuk dalam orientasi. Ada di paragraf pertama aja. Tadi udah dijelasin orientasi itu apa. Orientasi adalah perkenalan tokoh. Nah, di sini kita bisa lihat tokohnya siapa ya? Tokohnya Cinderella. And then the next is complication. Look at the example. But she was very pure. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean. Tapi dia adalah perempuan yang sangat kasihan. Ya, dia tinggal dengan ibu tiri dan saudara tiri. They were very mean, dan mereka sangat jahat kepada Cinderella. Jadi complication-nya di sini itu stepmother and stepsister of Cinderella, they were very mean. Mereka sangat jahat. For the resolution, fortunately, she met a prince. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang raja, and he fell in love with her. Dan raja itu jatuh cinta kepada Cinderella. Nah, dia masuk ke resolution. And then for the reorientation, then Cinderella became a princess. Jadi akhirnya Cinderella menjadi seorang ratu. Nah, itu masuk ke terakhir.
Biasanya orientation itu ada di paragraf pertama. That is the first paragraph, and then for the complication, paragraph 2, resolution and orientation in the last paragraph. Biasanya ada di paragraf terakhir, gitu ya. Okay, next, for the next slide is about the language features of narrative text. What is language features? Language features here is ciri-ciri kebahasaan ya. Ciri-ciri kebahasaan atau tenses atau verb yang digunakan dalam narrative text. Okay, look at the slide. For the first is past tense. Using past tense. Jadi narrative text itu menggunakan simple past tense, yaitu verb to, karena dia sudah lampau atau menceritakan cerita yang sudah lampau. For the example, happened, to start, decide, kick, jumped, cow. Nah, ya, jadi menggunakan verb 2. For the next is specific participant. Specific participant here itu adalah tokoh ya. For example tadi Cinderella, Snow White itu masuk ke specific participant. And then for the next is action verb. Action verb here yaitu kata kerja yang memerlukan aksi. For the example, jumped, lompat, took, mengambil, catch, menabrak, caught, menangkap, threw, melempar, and run, berlari. And then for the next is saying verb. Saying verb here itu adalah kata kerja ucapan. For example, yelling, screaming, itu berteriak. Itu masuk ke saying verb. And then for the next is thinking verb, yaitu kata kerja think, berpikir. For example, think, mind. And then for linking verb here itu sama dengan to be ya. Jadi to be-nya kalau narrative text itu adalah was. And then for the time connectives, when, while. Nah, itu masuk ke after that, then, itu masuk ke time connective. Oke, student, jadi itulah tadi materi kita tentang narrative text. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.